Wow! Ito na po ang cherry blossom ng Bad Lasper. Kung nagbitbit ng bata ni Harvey. Kasi busy po siya. Tinanong ko po siya kung ako ba magsaing or siya na lang. Wow! Daniel! Hi! Abait ka sa on. Ako ba nga, same face mo. Reklamo mo si Marta. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Hi guys! Welcome back to another vlog. Yes, me, Oliver Kagas. Alam na. Guys, for today's video ay pupunta po kami ngayon kina Harvey. Yeah. Kasi po gusto din ma-meet ni Mami Rose, yung bisita natin, yung friend namin, nilabos namin, no? Gihordi familia or pamilya namin. So, si Mami Rose, I think nag-undawi na din si Mami Rose kasi po ay 1 hour and 15 minutes yata yung drive nila Mami Rose going to Harvey. So kung dala ko ng iPad, it's because nagdala ko ng party box. Yung karaoke natin na regalo ng Team Bilmanis dati sa akin nung birthday ko, dinala ko para mag-videoke tayo kina Harvey. Para may gagawin din naman tayo. While nag-chikahan sila, may videoke din. Tsaka, I have something then. Oy, kansuras bitado. Something to alam mo na, something regalo para sa aking inaanak. Ay, inaanak na. Para kay Daniel. Sorry Harvey, dati kasi binibigyan ko ay si Harvey lang. Ngayon hindi na si Harvey kundi bata na. Kasi po, 'di ba, kapag binibigyan ang bata, ang unang happy niya ay ang parents, 'di ba? Totoo po 'yun. Is it true that if you give something to the child or to the kid, the first happiest people are the parents? Oder? Wie meinst du das? Wenn du etwas ein Geschenk zum ein Kind geben, ja, dann der erste Leute, das wenn glücklich ist die Eltern. Ja. Oder? Ja, das stimmt. Oh, sister. Die Geschenke sind ja sowieso meistens für die Eltern, nicht für die Kinder. Weil das ist ja noch ein Baby, das kriegt ja noch nicht mit, was es geschenkt kriegt. Naja, aber das ist so. Okay, so let's go. Maaga kami ngayon kasi pupunta doon kasi tuluan ko po si Harvey na magluto before darating sila Mami Rose, diba? Pero kanina tumawag kami kina Harvey. I think si Harvey nagluto na doon. Sabi ko, huwag mo lutuin lahat. Tulungan kita kasi may bata ka, day. So mamit nyo na ulit din si Harvey. At saka si Mami Rose din sa aking vlog. Na-miss ko na to mga taong to. Let's go ka, guys. So, ay, magpa-music tayo ng Ed Sheeran. Can-ish? Darfish? Oh! Okay. Kagis, ito na po yung cherry blossom namin dito sa Lasper. Nakita nyo naman yan. Pero grabe yung weather. Ito start. Wow. Grabe yung kalangitan natin. Nag-green na talaga. Wow! Guys, cherry blossom! Wow! May taong naglalakad. At doon ka guys, ang ganda dito ka guys. Ayan langsam. Ito. Wow! Ito na po ang cherry blossom ng Bad Lasper. Ito din sa other side. Wenn ich noch langsamer fahre, kann ich aussteigen und schieben. Yeah, wow! Guck mal. Nicht immer reklamiert yung cherry blossom, okay? Okay, dann Rex. This is this side. Green. From last to then. Reklamation, nur Reklamation. At may cherry blossom pa doon, nag-iisa. Ito nakita nyo po. Nakita ko sa inyo ngayon. Ayan, nag-iisang cherry blossom sa parking. Wow. That's it for today. Dito na kami ngayon sa bahay ni Harvey. Labas, kunin na namin itong mga here. For this. Yeah, bonjour. Auch hier. Okay, let's go. Ayan na. Maklingil lang tayo sa bahay niya. Sabi ko ba, Andy daw? Ha? Andy? Nagiging Andy na sa Harvey? Ayan. Sa ano tayo dyan? Akyat tayo dyan. Ako lang patalikod. Nagbisita kami sa bahay ni Harvey.
kung gusto ako nagbitbit ng bata ni Harvey. Kasi busy po siya. Tinanong ko po siya kung ako ba magsaing or siya na lang. Sabi niya, siya na magsaing para daw ako na magbitbit ng bata. Kasi hindi mag-inagi ka pa yung nakabitbit. Kasi buong araw ko na siyang binibitbit. O buong araw. So ngayon, parang kapag darating si Mami Rose, Mami Rose na naman. puli-puli. Puli-puli ba? Maglulungag muna ako. Magsasaing mang Magsasaing di ay. So, mag-church siya, nakiluto din na. Mag-charge at tagtanaw. Wow, this is Kuya Awe. Kuya Awe Sag, hi. Focus mo kayo siya. This so him and the skin, no? Oh yes, this for the kid, okay? This for the skin. Now you know. Oh. Basta sorry, gikok here. Tapos gimosify na. Tapos meron ng pancit na chicken. At saka higok ma. Higok ma na lechon belly. Wow! Lechon belly. Aber der andere Leute ist das nicht. Martin, Kuya Martin, der Mann von Mami Rose, Nordisch ist und kein Schweinfleisch. Ja. Du auch? Nur Harvey, Ollie, Mami Rose und Baby Daniel. Baby Daniel auch? Oh. Daniel, auch? Du willst auch essen, Daniel? May okay na yun sila mo pinili? Oh, natürlich. Okay na yun? Oh, okay. Masing ka sa mukha, Mr. Oli. Okay, wala ko, bawas na. Sorry, namiss natin si okay. Harvey. Namiss natin si Harvey now. Hallo Leute. Hallo ka guys. Namiss mo na ka, guys? Focus kayo. Akong nauungin ka mo natambok mo. Okay na, good. Wait, nana ko yung taga-bitbit. Lang, bisita ni mo kayo. Hindi pa sige na. Wait, siya na ba yung Wala na. Yan, nag-offer. Wala na ko nag-isugo. Kaya na siya bitbit. Wala, hindi ko yung sinabihan na Yeah. mag-vlog. Siya lang pusta na gano'n-gano'n. Advice ginabas sein Arbeit, weißt du? Neu Bitte was? Neu Dein Arbeit. Arbeit ist mein Vlog. So. Ja. Die neue Davon weiß ich noch Arbeit. gar nichts, Harvey. Ha? Davon weiß ich noch gar nichts. Ich weiß es noch nicht. Aber weißt du genau? Mhm. Du weißt schon, ne? Ja. Was ist deine Arbeit, wenn wir das Arbeit- wenn wir zusammen unterwegs Ich bin nur noch Kamerahalter. Urlaub ist teuer. Ja. Und du musst bezahlen 100 Euro pro Stunde. Pro Stunde? Nee, ich mach das alleine. Alles gut. 100 Euro finde ich aber ein guter Preis. Harvey, sehr gut. Ich mach das alleine. Alles Nee, gut, alles Mami gut. Rose. Mami Rose is coming. Oh, na-gift si Oli. Uy, das für euch. Look, oh. Wow! Daniel! Regalo ko po. Gising. Uy, dumusin ako, no? Here, so it's here. From Tito Ninong. Oh, uy, Pampers. Wow. Uy, wala, Pampers. Ist das der richtige Größe Mal gucken. für Baby Daniel? Drei. Hier, ne? Hier, nächstes Mal. Nicht? Nee. Nee, ja. Nächstes Nein, Mal, nächstes ja. Mal. Ja, ich weiß das. In einem halben Jahr. Aber this thing is Nein. teuer. Der hat jetzt 5 Kilo, Warum hast du 5,5. teuer gekauft? Und guck mal, und der ist ab 9 Kilo. Ja. Aber das Mga ist so, 6 no? ya. Oh, magamit ni, magamit. Thank Yeah. you. Mahal mo siya, mahal Wow! kay Pampers. Hala, Yeah. hindi ko ma-advertise It's dito sa okay. YouTube. Sabi ko, Danke for the geschenk. ich hab over und Joe hier gefragt, no? Was soll ich hier für Baby? Und er hat gesagt, Pampers ist das Beste. Pampers is the Okay. best. Aber es ist teuer. Ja, oder etwas zum Spielzeug. Ja. Und Spielzeug, okay. Ah, Okay, Also meine Nichte, thank you. Hey, teuerste Essen, Pampers. Essen und Windeln, May open mo, guys. teuerstes. Yeah, yeah. Kuha, God, kung maano siya ako, battery. Oh, wala na na. Ako na kami, bahala. Sige daw. Ay, iyan na naman na mo. Tung. Kapag kailangan mo siya ako, ay kuha naman siya niya, kuha naman siya niya. Para sa pulisay ba? Pulitsay. O naman, napoy, naghatag niya og katong sa pulisay. Yeah. O pag-ana niyo mo kay pulisay. Eh, okay rin ako magbitbit. Pero ka ng Pampers, paano yung magamit, no? Gamit mo rin sa sokom. Wala, soko. Usa yung Pampers di ay karon. Number 3 pa. Usa yung Kuan nakaroon. Kuan mo ni siya 9 to Paano siya 4? 4 man eh.
Number 4, pero 9 to 15 kilo pa man siya. Siya 6 pa man. Ay, 6 kilo pa na eh. Pero magamit niya po, di pag manay na. Ach, die 4 bedeutet gar nicht Monat. 4 bedeutet Nein, nee. es sind Stufen. 1 ist ein neugeborenes Baby, 2 ist... fair mo natin. Oh! Das geht nach Kilogramm. Das geht nach Kilogramm. 9 bis 15 Kilogramm. 2 ist 3 bis 4, anak. Guess na siyang gedacht, 4 is for 4 Monat. Nein. Ja, haben wir auch gedacht. Das Ja. habe ich auch gedacht, früher. Aber ich habe gelesen, ich bin falsch. Ich habe zu Olli gesagt, wenn 2 Männer Pampers kaufen gehen beim Rossmann, das konnte nur schief gehen. Uy, bakit na ako gahapon? Mama to. Days Nana nga, ay, nagpatulog ko ni sa bata. Pero dali naman matubo ang bata. Bakit na ako gahapon kaya para mabala ng size. Sige raw, magamit ng bigyan po. Nalala ko siya, ano, ingumang ka nga, regalo, mangka na. Dapat Lagi, surprise. magamit man gid. So, sa karon siya. 6 kilo pa man siya, dry pa siya. So, dry na, firma na, no? O, sunod na ni. So yes, vice is mga skuhan siguro, mga 6 Sister, hat gesagt, Oliver, du musst zwei Packungen kaufen. Er hat gesagt, nee, momentan ist ein, weil ich weiß, welche ist Größe, no? Yeah. So, It's okay. that's auch Und was vielleicht. wäre jetzt richtig gewesen? 5 oder 6? Ako po, papalit na ako. 3 hatten die gar nicht. Abi na po, number 1. Akala mo one month. Sus, magbasa lang ako, wala, may kilo di. Ay, Ano pala yung fear na yan? Step ba? Step. Step 1, then 2. Ah, yung 4 ito. Oh, fear is naadiri ang ko ano. Akala kasi namin yung 4 is 4 months. No. Ah. Ako po, ang una ko, okay ko hanaw diri. So, okay. Wala kita sa gudang ako ng papel. Tapos kami doon po namili mo yung mga ano. Otro kami mga anak. Uy, ay yung liver. Sa matutulog ko na? Sige, aber danke. So, ngayon, magluto daw tayo ng, ano tawag, atay, ano? Liver. O atay ng adobo. Adobo tayo ng manok kasi bumili po. So ngayon, magluto tayo. Sabi ko kasi na ako na lang magluto niyan. Pero never pa ako nagluto nito, Harvey. Ito yung 9, ito. Oo. Asan ang mantika? Nadiha. Kanang rich-tish ng mantika kay ayaw ng olive. Okay. Never pa ako nagluto nito ka guys, pero parang adobo lang. Was macht ihr jetzt? The liver. Leber. Yeah. No, das luya und then maura na siya. Adobong manok ba? Ah, okay. Pero wala siya na kung gimarinate. Kaya dili man marinate doon sa YouTube. Nagdanaw ko. Yeah. Hakenbescheinigung von Frau Stadtverkehr. See? Hakenbescheinigung. Ah, ja. Wann das? Was ist das? Nee, wann weiß ich noch nicht. Aber das muss ich dann schon mal wegschicken zur katholischen Kirche. Ja. Das Größte bei der katholischen Kirche. Paano sa pag-ulit? Yeah. Das. Es muss etwas bezahlen. Nee. In Philippines, wir müssen bezahlen, no? In Philippines. Katawa siya pag ingin yung bisalin. Ja, in den Philippinen, no? Wir müssen bezahlen für die Kirche. Nee, nee. Zum Beispiel, ich will die Paten Yeah. Zeuge. 50 pesos na kayo, no? Aber nicht so, ja. Natin, no? Kasi for the church kasi yun. Kasi kukunin tayong ninong. Kukunin tayong ninong ni ano. So sabi ko, magbayad ba kami? Kasi first time ko magninong dito, no? So sabi niya, no, hindi ka magbayad. Sa Pinas kasi magbayad tayo, no? Ay, hindi For the siya. church. Hey, Harvey, anong nangyari na dito? Kana, pag humana na kami na dayon, libre na dayon. Mura na kadubo ba, pero wala kang gimarinate. Ah, hindi siya minarinate Oo, kaya wala sa YouTube, nagtanaw ko, dili man marinate. sa YouTube. YouTube pasangilan. Oo, lagi ako gipagtanaw sa YouTube, dapat fresh siya. Ito sabi, YouTube pasangilan kung magkinaon sa nito YouTube pasangilan. Ano man, kaya sa YouTube, rin sa magsalig. Dito ka ba mong luto? Hindi tayo marunong magluto, kaya thank you sa YouTube. Ilagay ko na to. Oh, sige, ilagay mo na yan lahat. Lagay ito ng liver, oh. Yeah. Wow, what a top. Ito? Oh, kanang ito, ang basta. Ah, okay. So, ito po naluto ng mga wow, food dish. Vegan. Gemüse? Yeah. Oh, lecker. Nicht für dich. Auch nicht für dich. Ay, asa itong steak? Ha? Steak. Pag human sa liver, mag-steak na rin ta. Para niya.
Yeah, wala. Oh, sige, ay, schmack das. Hi. Kumusta ka, Harvey? Okay lang. Kumusta naman ang tahi? Tahi Okay din. na, okay na. Nakaano ka na ka naman? Naka-move na po. Nakakilos ka na naman? Naka-tiktok po gamay. Uy, ginoon. May mag-tiktok ka niya, Budos. With Mami Rose. Okay ra? Oh. Uy, ipakita na si Stephanie. Na si Stephanie sa group chat na, Mami Rose, Oli, itry nyo yun bukas kay Harvey o mag-ano kayo, mag-tiktok. Tapos mag-open ko sa TikTok, uy, itong budos-budot. Na itry daw natin. Try natin mamaya kapag darating na si Mami Rose. Ang puso ko. Wala na talaga. Alaala na, kamo try maligo. Pero okay na yung ano mo dito, tahi-tahi. Oh, okay na. Ano na siya, napilo? Naka-walking na ko tibuok village. Okay. Alone. Yeah, kami ko ang Daniel, career siya na. Pero kita ng liver. Okay. But maubak na niya mo liver. Mo naman siguro na nawong. Tangan lang na paprika. Pwede i-try natin. Nilagyan lang namin ng atsal. Ay, usin na. Nilagyan natin ng paprika, tapos Usin na paprika sa kuwan. atsal, Usin na Tagalog ang atsal. ang talong. Talong? Oh. Uy, lahim ng talong. Akso, Daniel, basaks no. Sag, ich bin auch im Vlog. Hi. Daniel. Oh, sus. Or timpla pa gamay. Meal. First meal namin before darating si Mami Rose. Kasi ang bagal talaga ng babaeng yon. So ito muna ang lechon belly, mamaya natin kainin kapag darating na siya. So ito lang muna for the meantime. Tapos na kami mag-pray. Uy, may tumawag. Mami Rose. Mami Rose is calling. Oh, wala na. Sige, let's eat. Good sinapitit. Uy, kakastart lang talaga yung kumain. Ay, hindi pa kami nag-start. Ano lang namin. Hi, Mami Rose. Wow, ang ganda naman. Uy, nagdala naman ni Caldero. Act of the Bay. Kumain. Hi. Abait ka sa on. Wala. Kapag ka. Kumusta na ka? Okay lang. Hi, Fiona. Hi. Hello. Kuya Martin, come here. Uy, Sarish go. Yan, magka-start lang dyan mo. Sarish go. Dapat pa. Kay, ngaon na daw ko, ikaw na abot ka. Hello, Daniel. Nein, das ist ein kleiner Finger, wir gehen gerade nicht. Hi, baby. Kuya Martin, fresh direct here. Oder? Alles gut. Hallo, mein Job. Oh je. Alles gut. Alay, Mami Rose. Hello, dito na ang mga bisita natin. Kagay, saka-start lang talaga namin, oh. Tama-tama din, dumating sila Mami Rose. First time mo nakapunta dito kay Harvey, no? Wala, akong ikuha. Bin Rose. Ja, habe ich geträumt letzte Nacht von dir. Dass du hier bist. Ja, Kay Iman lang po. Iman lang po, kailangan po. Träumst du was schon mal vorher? Ja, ich habe sie ja noch nie gesehen. Hilfe ja. Naja, wollen wir mit die Lotto zahlen? Dito tapat ta, ha? Dito kay chika-chika. Kung ano, Mami Rose ka na, kung saan yung imnon? Nee, Lotto zahlen wir mal an. What do you like to drink? Ja, hab ich auch mal gemacht. Ja, aber nur für Früchte. Wow, lechon belly! Uy, ang sarap naman ang lechon belly. Uy, kuma! Wow, I'm so Pwede excited. ka na palita? Mami Rose, come on my vlog. Hi! Wow, so wenn ich jetzt so kross gekocht ist, bricht so auseinander, weil es zu lange gekocht ist. Fiona, hier. Nee, wenn so lange das Dann ist bricht gut. das so aus, ja, und dann So crispy, kann ich keine Scheiben schneiden. Ja. Und du hast die gefüllt mit irgendwas, da geht alles kaputt. Nakain na talaga Kasi rin ang lechon. Filipino, ayun Ja. pag... Weil dann kriegst du keine schönen Scheiben geschnitten. Ja. Hauptsache es schmeckt. Schmack Yeah. das gut. Guys, tapos na kaming kumain. Wow, thank you Harvey. Reis und der Reis hat Thank you Hauschild family umgewandelt in for inviting us. Und dann hat es Ja, sehr viel Zucker. Guwapa gini siya, oh. Natürlich. Oh, yeah, oh. Bagay yung mong duha, no? Sino? Ni kay Martin. Pares kong naman Okay. Mami Rose. Ano nga? Doon, Mami Rose. Di siya alat na ano no? Glass gerish. Gerish. Gesicht. Age gap naman. Ano ko ba nga, same face mo. Reklamo mo si kay Martin. Aber
Mama Rose, ich habe Martin schon gesagt, ich habe letzte Nacht geträumt. Habe ich auch gesagt, Ja. dass Mama Rose hier war. Genau dich habe ich gesehen im Traum. Hast du geträumt? Ja. Mit Mami Rose? Wow. Ich hab gesagt, Mami Rose, come here. Und dann, das sind Abend hat Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Und warum hast du mich nicht geträumt? Dich kenne ich Mami nicht. Rose und Mami Rose Mami Rose und Martin, du hast geträumt? Nein, nur von Mama Rose. Los, Mama Rose, Mami Rose. Si Kuya Howie daw sa tawag na? Dream. Na naginip daw siya sa face ni Mami Rose. Iba talaga pag magagandang tao. Hinahanap hanggang sa panaginip pa, no? Muli, number 1 basher na ko. Sige, kabutan lang Mami Rose. Siya, kinsa na puti yung gitan-away ko sa Mami Rose na. Chika sa mga. Ato lang ingon nga. Lagani kay gwapa ko. Show po, taghati-hati kayo ha. Ay wow, thank you, Mami Rose. Duduha mo mapandiko ko talaga isa mo ni. Oh, wie sieht der Kuchen aus? Dahil kung mabiguro. Uy, nagpasalamat. Ang ganda mo talaga. Dapat pasalamat tayo sa kung may kapal. Oh my kapal. Ano ba? Butan si Mami Rose. Kuchen? Gib mal den Kuchen mit Mami den Rose Brüten is... da. Das ist nicht Kuchen, das ist Brot. Ja, egal. Oh, sister. Yeah. Sige, gal. Guck mal, wenn man sich das anguckt, was? Ako pa. Das ist nicht Kuchen siya. Das ist deswegen er wollte das noch sagen. warum man immer so, weil du musst die Ketchup hier rein, so, den Chopa. Ketchup muss da rein. Und du weißt, wenn es Schwein oder Rind Ja, oder Hähnchen. Uy, salamat kayo ha. Gwapa kasi Mami Rose, no? Siyempre, alagang Dapat manghatag pa siya daghan. Alaga ni pelo. Belo Martin. Hee, ka-cute. Tapos na po kaming kumain ka, guys. Tantan kami. Mag-video kita tayo. Okay, vlog. Paano ba ako dahil? Basta magkita, may dikik mag-video dahil. Magtabi-tabi pa ko. Pagani. Wala na sa wala yung nag-video. Ah, yan na rin. Chika kasi Mami Rose. Kita naman brado. Marang magkakututo. Wala yung palibira. Kita ba ka dahil? Gamay ba? Kasi yun, pakita-kita pa at nga, para magkita. Hindi na po niya kausap. Kita ba Pero ka? ngayon ba kay ka Mami Rose sa imong mga Oo, sino yan? Yeah. Pang ano, pang... Kung gamay palagi si Mami Rose, ako yung tagsunod. Mayroon din ko Mami Rose pre-love. Oo, kung... Ala, sud ako si Mami Rose. Hala, Mami Rose. Ako yung soon. Dili ang small ba? Ay, small Ang ba dress siya? ba? Oo, ang dress. Dili dako Hala, siya. alay kami, istorya Harvey. Maragatik-atik ka ni mo, dito na gidaan. Dili ba ang size ba? Lahi ba yung big size ang pasabot ba? Hindi magkasakto ko yung zone nga, size M2. Gani. Pero Dili siya. kailan? Ako kanang kuhan ba? Okay Ang lang. size ba? Lahi mi ba? Ang pasabot. Kaya ako dyan mo follow sa mga OT. Di ko siya na kaayo. Boss ko mga tao. Daan po ano yung Shot, no kain shot? Nein, Ja, später, heute Abend. nein. Warum nein? Shot ka nag-giver mo Nie tabi. kaputt. Ja. Knie kaputt. Rücken Nee. kaputt. Geht nicht. Sie macht das. Nein. She will drive. Na-retire na ba? Aber Na-retire. disagree. Sabi ni Mami Rose ba na mamayang gabi daw, gagawa na silang bata. Sabi ni kay Martin, no. Sakit na ang tuhod ko. Mabalo talaga itong dalawa eh. Siya na- Live band. Is that the main bar? Restaurant. Main restaurant. Wow.
So, uwi na po kami ngayon. Thank you, Mami Rose. Thank you, Oli. I miss you so much. Plastic na. It's not plastic, but it's true. Galingon ka na ko. Oh, wait, grabe. Gimingaw ko naman because of the gold. Wiki mo na. Thank you so much. And see you again next month. Oh, nisyo ba lang? May May and June and July and August. September, my birthday. August, my birthday. Yes, thank you, Mami Rose. It's nice to see you again and again and again. Again. Kahit nakatakaw, ay mukha mo na. Pero okay. Grabe, pagkasakwa. Makita siya. Oh, yan na. Huy, thank you. Uwi na kami. Bye-bye. Bye-bye, Thank you. Thank you for inviting us. Thank you. Even if you don't invite us. Ay, jarot lang. Naman naman siya, ikaw man, mauhit. Normally ba sa iyo to palaging late? Ito na, binigay kay Oliver. English ba si Mami Rose? Cho. Kung kilala mo lang yan. Ay, hala, oh. Thank you, Ate Belle Lewis. Yeah, Belle Lewis. Ate Belle Lewis, thank you for this. Waoy. Sabi nito nga, sana all. Ay, Wala sabi siya? wala ata. Wala dong. Oh, tingnan niyo po, with my name, oh, Oliver Cagas. Wow. From Belgium, Hamburg, Plettenberg, and English and Badak. Hindi talaga to nanakawin kasi mayroong pangalan. No one will Cloud. yeah, because of there's my name. My name is there. Bakit ka na Oliver Cagas? Yeah, my name is Oli. Thank you, Ate. Regards ka nila, boss. Okay, sure. Hindi, masuray ako sa inyo po. Sige. Kasi manglood to. Oh, manglood yun sila kung di ka masuroy. Thank you, Ate Belle, ha. Ina to si Pam. God bless you po. Ina si Pam ba? Puhon na ito ka matulog sa inyo. Okay. Taga Germany po, kung gusto personalize? Yeah. Please PM nyo lang po ako para ako na po magsabi kay Ate Belle kasi nagbibinta rin siya nito, di ba? Thank you. Bye-bye, guys. Thank you so much. Cheers! Thank you for watching. Cheers! Kay Martin! Bye! Sana all! Guys, uwi na po kami sa bahay kasi po ilalakad ko po si Andy at saka itong bisita natin. Ay, uwi din sila sa kanila. Ngayon, magbiyahe pa siya. So, I'm going to end this vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin. My son, direct to my face. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. This has been Oliver Cagas and then, hindi na ako nakita kasi yung sun.